Ate, ano mo matiwan ka doon anak? Baka mamaya yung iba ayaw magpa-video. Na manok? Ano? Na native? Ano? Manok? Ano? May manak? May manak. Ay, may ebidenta. May ebidenta atat. May ano? May manak? May manak. May mana ako dyan. Tapos mamanahin ko dito. May basta may grill. Oo, mga grill. What do you want?